پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی حق سے اولیاء اولیاء سے رسل حق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ سچ سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے 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 بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا আসুন প্লিজ ছাত্রীরা আমরা বাংলা ভাষায়ও ইনশাআল্লাহ 2-3 লাইন আমরা সবাই একসাথে মিলে পড়ব ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে আমরা আল্লাহ আর নবীকে ভালোবাসি আমরা আল্লাহ আর নবীকে ভালোবাসি ইনশাআল্লাহ হবে মোদের পার তরি ইনশাআল্লাহ হবে মোদের পার তরি বলো ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে আবু বকর ওমর ওসমান ও আলী আবু বকর ওমর ওসমান ও আলী সব সাহাবীকে ওরা ভালোবাসি সব সাহাবীকে ওরা ভালোবাসি বলো ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে আমরা আল্লাহ আর নবীকে ভালোবাসি বলো আমরা আল্লাহ আর নবীকে ভালোবাসি ইনশাআল্লাহ হবে মোদের পার তরি ইনশাআল্লাহ হবে মোদের পার তরি বলো ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী খাজা বাবা আজমেরি সন্দিরি সবাই বলে মদিনা মোদের রাজধানী সবাই বলে মদিনা মোদের রাজধানী ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে যারা চাও আখিরাতের কামিয়াবি হা যারা চাও আখিরাতের কামিয়াবি এসো এসো ডাক দিয়েছে তোমার
ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় নবীকে। যে ব্যক্তি জুমার দিন 200 বার দুরূদে পাক পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার 200 বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। आज जुम्मा है, बरकतों वाला दिन है। जुम्मा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। सुभान अल्लाह। जब भी जिंदगी में जुम्मा आए, जुम्मे के दिन कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए, लाजमी। गुस्ल करना, नमाज जुम्मा की तैयारी करना और बहुत सारी दुआएं करना। जुम्मा को दुआएं कबूल होती हैं, मग़फ़िरत की खैरात बढ़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो जुम्मा और ढाका में दावत इस्लामी का 3 दिन का जबरदस्त इज्तिमा की आखिरी नशिस्त है। इंशाअल्लाह दुआ भी होगी। अल्लाह पाक इस जुम्मा की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारा आना भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह करीम हमें अपने करम से जन्नत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 मर्तबा अल्लाह से जन्नत का सवाल किया तो जन्नत दुआ करती है कि या अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल कर दे। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ফরমান আলিশান, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কাছ থেকে 3 বার জান্নাত চাইবে, জান্নাত আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজি পেশ করে, এ আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাত দিয়ে দাও। और जिस शख्स ने 3 मर्तबा दोज़ख से पनाह मांगी तो वो दोज़ख दुआ करती है कि या अल्लाह पाक उसको दोज़ख से पनाह में रख। যে ব্যক্তি 3 বার দুজক থেকে জাহান্নাম থেকে পানা চাইবে, ওই জাহান্নাম আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করে, এ আল্লাহ তুমি তাকে আমার কাছ থেকে মুক্তি দিয়ে দাও। और दुआ करते या अल्लाह पाक हमें जन्नत दे दे, या अल्लाह पाक हमें जन्नत दे दे, या अल्लाह पाक हमें जन्नत दे दे, या अल्लाह पाक हमें दोज़ख से बचा, या अल्लाह पाक हमें दोज़ख से बचा, या अल्लाह पाक हमें दोज़ख से बचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जन्नत की भी क्या बात है। हज़रत सैयदना अज़र बिन मुगीस रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही इबादत गुजार अल्लाह के बंदे थे। फरमाते मैंने ख्वाब में एक ऐसी औरत को देखा जो दुनिया की औरतों की तरह ना थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया मैं जन्नत की हूर हूं। ये सुनकर मैंने उससे कहा मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा मेरे मालिक के पास शादी का पैगाम भेज दो और मेरा महर अदा कर दो। मैंने पूछा तुम्हारा महर क्या है। उसने कहा रात में देर तक नमाज पढ़ना। नेकियां, इसमें रात देर तक नमाज पढ़ना ये नेकी है कि ये नेकी करेंगे तो ये जन्नत की नियमत भी अल्लाह पाक ने चाहा तो नसीब होगी। এক আল্লাহর বলির কথা বললেন, যিনি স্বপ্নের মধ্যে এক জান্নাতি হুরের দেখা মিলল। ইনি বললেন যে আমি তোমার সাথে বিয়ে করতে চাই। তো জান্নাতি হুর বলল আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করো আর মোহর আদায় করে দাও। ইনি বললেন তো মোহর কিভাবে আদায় হবে। বলা হচ্ছে রাতের দেরি পর্যন্ত লেট নাইট কি করো, ইবাদত করো,
মোহর আদায় হয়ে যাবে। अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी जन्नत बिग़ैर हिसाब या अजीज या गफ्फार या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत अता फरमाए। जन्नत ये अल्लाह पाक ने अपने उन बंदों के लिए तैयार की है जो जिससे अल्लाह राजी होगा और अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। आज हम दुनिया में जिसकी रंगीनियों में खोए हुए हैं, शायद हम भूल गए हैं कि जन्नत बहुत ही आला मकाम है जो अल्लाह पाक अपनी रहमत से देगा, जिससे अल्लाह राजी होगा उसे जन्नत अता करेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो अमल करें जिससे हमें जन्नत नसीब हो जाए, बल्कि हम वो अमल करें जिससे अल्लाह की रिजा नसीब हो, कि अल्लाह की रिजा और उसकी रहमत से जन्नत मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में इसी जगह मिले, जन्नत में जगह भी वो मिले जो आका का पड़ोस हो। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। काश महल्ले में जगह उनकी मिली हो, काश महल्ले में जगह उनकी मिली हो। जन्नत में आका का पड़ोसी, जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए अत्तार इलाही, बन जाए हम सब भी इलाही। मेरे रज़ा और खुतबे मदीना, बहरे रज़ा और कुतुबे मदीना। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। जन्नत क्या आला मकाम है, कितना खूबसूरत मकाम है, कितनी नेमतें अल्लाह पाक ने जन्नत में अता फरमाई है। इसकी कुछ झलकियां आपको बयान करता हूं। वजह, काश हमारे दिल में जन्नत की ऐसी आरज़ू पैदा हो जाए, ऐसी तमन्ना पैदा हो जाए कि हम वो रास्ते ही छोड़ दे जो जहन्नम की तरफ लेके जाता हो। हम सब जन्नत की तरफ चलना शुरू कर दें, हम सब जन्नत वाले अमल करें। जन्नत कितना खूबसूरत मकाम है। मैं एक झलक बयान करूंगा, इंशाअल्लाह उसका बंगला तर्जमा भी होता रहेगा। सुनते रहे, झूमते रहे, नियत करते रहे कि इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज दुनिया में जाहिर हो जाए तो तमाम आसमान और जमीन उससे आरास्ता हो जाए, सज जाए। জান্নাত এটা এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান যে জান্নাতের শুধু নখ পরিমাণও যদি দুনিয়াতে প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে পুরো দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে এর সৌন্দর্যে সুশোভিত হয়ে যাবে। अगर जन्नती कंगन, जन्नत का कंगन यानी कलाई का एक जेवर जाहिर हो तो सूरज की रोशनी मिटा दे, जैसे आफताब सूरज सितारों की रोशनी मिटा देता है। জান্নাতের কোনো অলংকার যদি সেটা দুনিয়াতে প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে সূর্যের আলো যেমন ভাবে গ্রহণ কি করে দেয়, মিটিয়ে দেয়, সেভাবে মিটে যাবে। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों मुश्क के गारे से बनी हैं। आपकी दीवारें किस चीज से बनती हैं? सीमेंट, पत्थर, कंकर, मिट्टी, इससे दीवारें बनती है ना, हमारी ईंटें बनती हैं। और जन्नत की दीवारें कैसी होगी? जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों की होगी। और ये जो हमारा गाड़ा सीमेंट का बनता है ना, जन्नत का जो गाड़ा होगा वो मुश्क का गाड़ा बना हुआ होगा। मुश्क का गाड़ा, सोने चांदी की ईंटों वाले मकान होंगे इंशाअल्लाह, जन्नत के महल होंगे।
سبحان اللہ. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے. ٹیسٹی فوڈ ان جنت. اتنے لذیذ کھانے ہوں گے جو چاہیں گے فوراً سامنے موجود ہوگا. یہاں تو جاؤ لاؤ پکاؤ کھاؤ بہت سارے محنت ہے. مگر جنت میں یہ نہیں ہے. جنت میں آپ کسی پرندے کو دیکھیں گے نا تو دل کرے گا یہ پرندہ اس کا گوشت کھانا ہے. وہ پرندہ بھونا ہوا پکا ہوا ہمارے پاس آ جائے گا. جنتی وہ کھانا کھائیں گے. بس تمنا کرنے کی دیر ہوگی, آرزو کرنے کی دیر ہوگی. سبحان اللہ. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو پانی کے پیالے خود بخود آ جائیں گے, خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے سے جو ہوگا اس سے پانی ہوگا, دودھ, شراب اور شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ, اور پینے کے بعد خود بخود یہ جہاں سے پیالے آئے تھے وہ دوبارہ چلے جائیں گے. আল্লাহু আকবার. জান্নাতের কেমন কেমন সৌন্দর্যের কথা, নিয়ামতের কথা আমরা শুনলাম. কিছু এর সারাংশ আমরা শুনিনি. একটু চিন্তা করে দেখুন, জান্নাতের দেওয়াল হবে এটা স্বর্ণের এবং রূপার ইটের, এবং এর আবরণ হবে মুশকের, এবং জান্নাত এটা এমন এর নিয়ামতগুলো খানাগুলো এত বেশি স্বাদ হবে, এত বেশি মজা হবে, বলা হচ্ছে এটার কোনো মজা দুনিয়াতে পাওয়া যাবে না. আর এটা এমন টেস্টি হবে. আর সাথে সাথে জান্নাতের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পাখি দেখে আর যদি সে মনের মধ্যে ইচ্ছা করে যে এই পাখি আমি খাবো, তাহলে ওই পাখি কি হয়ে বুনা হয়ে প্রায় হয়ে তার কাছে চলে আসে. ارے کمال ہے یار. پانی, دودھ, شہد, شراب. یہ شراب یہ نہیں جو دنیا کی گندی شراب جو ہوتی یہ نہیں, بہت پاکیزہ شراب ہوگی. دنیا کی شراب چھوڑو, دنیا کے گناہ چھوڑو, دنیا کی حرام آمدنی چھوڑو, انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کریں گے. اور شہد سے میٹھا پانی, شہد سے بھی میٹھا کیا ہوا, شہد سے میٹھا پانی, دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ میٹھا. یہ تو وہاں کی نعمت ہوگی. اور جتنا چاہیے ہوگا اس سے نہ ایک قطرہ زیادہ نہ ایک قطرہ کم, جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی عطا کیا جائے گا, اور یہ پیالے خود بخود اپنی جگہ چلے جائیں گے. آٹومیٹک سسٹم, فل آٹومیٹک سسٹم. تو جنت کا بس ایک بیان ہو سکتا ہے. کوئی کہے کہ جنت کیسی ہوگی تو کہے کہ انشاءاللہ جا کر دیکھیں گے جنت کیسی ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہاں نجاست, گندگی, بدن کا میل وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا, صاف ستھرا. ایک خوشبودار فرحت بخش, ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پسینہ نکلے گا تو یہ وہاں ہوگا, اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا. وہ نجاست نہیں ہے, یہ جنت ہے. یہ اللہ پاک نے جنت اب ان بندوں کے لیے تیار کی ہے جس سے اللہ راضی ہوگا. ایمان والے بندے, نیک بندے جس سے اللہ پاک راضی ہوگا, اللہ پاک جنت کی نعمتوں نے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر, ارادتاً بغیر ارادے, مثل سانس کے جاری. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا, سانس لے رہے ہیں, ابھی آپ سانس لے رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ کی سانس آ رہی ہے, آپ کی سانس جا رہی ہے, آپ کی سانس آ رہی ہے, آپ کی سانس جا رہی ہے. اس جس طرح سانس آ رہی ہے سانس جا رہی ہے, اسی طرح اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہوگا بندے کی زبان سے. یہ ہے اللہ پاک کی جنت. سبحان اللہ. اور سنیں گے کم سے کم ہر شخص کے پاس 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. کتنے؟ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا
اور ہر پیالے میں رنگ رنگ کے کھانے ہوں گے، لذیذ لذیذ کھانے ہوں گے، اور جتنا کھاتے جائیں گے لذت بڑھتی چلی جائے گی. یہ جنت کی نعمت ہے. ابھی آپ کو بھوک لگے اور آپ کو ایک ٹیسٹی ٹیسٹی بریانی میں آپ کو دو، ٹیسٹی ٹیسٹی کھانا دو، چاول مچھلی دو، لذیذ، آپ کو بھوک لگی ہے، گرم گرم، آپ کھانا شروع کریں، آہستہ 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 بھوک پیٹ بھرنا شروع ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا دل کرے گا؟ نہیں کرے گا. مگر جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جنت میں یہ ہے کہ کھاتے جائیں گے مگر لذت میں کمی نہیں آئے گی. یہ جنت ہے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ جنت ہے. ہم یہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، گانے بازوں میں، فلمیں ڈراموں میں، گالم گلوچ میں، الٹے سیدھے گناہوں کے کاموں میں کھو گئے جو جہنم کی طرف لے کے جا رہے راستے. آؤ اے ڈھاکہ کے اجتماع میں جمع ہونے والوں، آؤ جنت کی طرف بڑھتے ہیں، جنت کی طرف چلتے ہیں، جنت کی طرف کے بڑھنے والے عمل کرتے ہیں، جنت پانے والے عمل کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت سے جنت ملے گی اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے، نہ جنتوں کے لباس کبھی فنا ہوں گے. جنتوں کے لباس پرانے ہوں گے، نہ کبھی جوانی ختم ہوگی. جنتی ہمیشہ 30 سال کا نظر آئے گا. জান্নাতীদের পোশাক কখনো পুরানো হবে না এবং কখনো ফেটে যাবে না, এবং জান্নাতীরা সব সময় 30 বছরে থাকবে. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکے. جنت کا لباس اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل ہوگا. আল্লাহু আকবার. জান্নাতের এই পোশাক যদি দুনিয়াতে দেখা যায় তাহলে যারা দেখবে তারা বেহুশ হয়ে যাবে. এত সুন্দর সৌন্দর্য কেউ বরদাস্ত করতে পারবে না. جنت کی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرنی سے یعنی اس کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. জান্নাতের হুরেরা যদি সমুদ্রের পানিতে থুতু নিক্ষেপ করে তাহলে তার মিঠার কারণে পুরো সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে. سبحان اللہ. جنتی اس بازار میں ملیں گے، چھوٹے بڑے مرتبے والے آپس میں ملیں گے. بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا. ابھی گفتگو جاری ہوگی کہ اس کا لباس خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے. یہ بہت پیاری بات ہے. জান্নাতের বাজারের মধ্যে যখন কেউ ছোট মর্যাদার আছে, কেউ বড় মর্যাদার আছে, তারা যখন একে অপরের সাথে মিলবে, মিলামিশা করবে বাজারের মধ্যে, তো ছোট মর্তবার যারা আছে তারা বলবে উনার পোশাক তো সুন্দর বেশি, তো যখন মন থেকে কি আর আসবে এটা যদি আমিও কি করতে পারি, করতে পারি, তাহলে উনার জন্য সেটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে. کمال کی بات ہے. ابھی آپ میرا لباس دیکھو، میں آپ کا لباس دیکھو، یار اس کا لباس کتنا اچھا ہے، یار یہ لباس کتنا اچھا ہے. اپنا تو لباس وہی رہے گا، ہمارا لباس تو نہیں بدل جائے گا. مگر جنت کا معاملہ الگ ہے. آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کا لباس اچھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ لکھی ہے کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے. جنت میں غم نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ জান্নাতের মধ্যে দুঃখ দুর্দশা নাই. جنت میں دکھ نہیں، جنت میں غم نہیں، جنت میں پریشانی نہیں ہے. یہ یہاں ہے جہاں ہمارا دل لگا ہوا ہے. یہ دکھ درد یہاں ہے، غم پریشانی یہاں ہے. گھر کا غم، بیوی کا غم، بچوں کا غم، کمانے کا غم، بیماری کا غم، غربت کا غم، پتہ نہیں کتنے غم ہیں یہاں، کتنے دکھ ہیں، کتنی پریشانیاں یہاں پر. پھر بھی دل یہی لگا ہوا ہے، پھر بھی دل یہی لگا ہوا ہے. اتنی غم بھری اور دکھ بھری دنیا میں دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آؤ چلتے جنت کی طرف جس میں غم نہیں ہے. عمل کرتے ہو جنت کے لیے جس میں غم نہیں ہے، جس میں دکھ نہیں ہے، جس میں پریشانی نہیں ہے. اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رحمت جنت میں ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے. میں ملنا چاہتا ہوں
जन्नती मिलना चाहता उससे, वो मिलना चाहता उससे, तो जन्नती मिलने के लिए एक तख्त आएगा और उसके पास चला जाएगा और आपस में मुलाकातें हो रही होंगी। ऐसा जन्नत का निजाम होगा। और जन्नत के बाजार में भी आपस में मिलेंगे। जन्नती बाजार में ये खरीदो फरोख्त नहीं होगी, इतने पैसे नहीं, जो आए लेता जाओ, जो आए लेता जाओ। यहाँ नेकी कर ली, जन्नत में इंशाअल्लाह जन्नती जन्नत के बाजार में खरीदारी भी करेंगे इंशाअल्लाह। আল্লাহু আকবার। জান্নাতে যদি কেউ কারোর সাথে দেখা করতে চায়, হ্যাঁ, তাহলে একটি তকত আসবে, এখন ওখানে চলে যাবে, তো ওখানে মিলা হয়ে যাবে। আর যদি সেখানে কেউ কোনো কিছু কিনতে চায়, তাহলে ওখানকার জন্য কি লাগবে না, টাকা পয়সা লাগবে না। ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতে নেকি করলে ওখানে যার যেটা লাগবে, যখন লাগবে সেটা নিয়ে নিতে পারে। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले गए, अल्लाह पाक उनसे फरमाएगा कुछ और चाहते हो जो तुमको दूं। हाय हाय हाय, अल्लाह की रहमत तो देखो यार। जन्नती जन्नत में चले गए, अल्लाह फरमाएगा कुछ और चाहते हो जो तुम्हें दूं। इतनी नेमतें मिल गई, जन्नत में मिल गई, अब अल्लाह फरमाते कुछ और चाहते हो जो तुम्हें दूं। জান্নাতি যখন জান্নাতে চলে যাবে, এত কিছু মিলার পরেও আল্লাহ পাক ওই জান্নাতি ব্যক্তিকে বলবে, তোমার কি আর কিছু চাওয়ার আছে? वो अर्ज करेंगे, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজি পেশ করবে, तूने हमारे मुंह रोशन किए, তুমি আমাদের মুখকে আলোকিত করে দিয়েছো, जन्नत में दाखिल किया, জান্নাতের মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে এসেছো, जहन्नम से निजात दी। জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছো। उस वक्त एक पर्दा था जो मखलूक पर था, उठ जाएगा और जन्नती अल्लाह पाक का दीदार करेंगे। ওই সময় জান্নাতি এবং আল্লাহ তাআলার মাঝখানে যে পর্দা ছিল সেটা উঠে যাবে, আর জান্নাতি ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দিদার করে নেবে। क्या वक्त होगा, क्या वक्त होगा जब अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है जन्नत की कि अल्लाह पाक अपने बंदों को जन्नत में अपना दीदार अता करेगा और बंदे हमारे अपने रब का दीदार करेंगे। अल्लाह 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 पाक हम सबको जन्नत अता करे, जन्नत में उसकी दीदार की निकमत से माला माल कर दे। ये आशिकाने रसूल और जन्नत की तरफ बढ़ते, जन्नती आमाल की तरफ बढ़ते, जन्नत में ले जाने वाली नेकियों की तरफ बढ़ते। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर में बैठ रहे और किसी मुसलमान की ग़ीबत ना करे तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का ज़ामिन है। ग़ीबत से बचना है। अल्लाह की पनाह, आज हम ग़ीबतें करने से थकते नहीं हैं। इसकी ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, उसकी बुराई, उसकी बुराई। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो ढाका के इस 3 रोजा इज्तिमा में हो, जुम्मे का दिन है, आखिरी नशिस्त है, आज नियत कर ले इंशाअल्लाह न ग़ीबत करेंगे न ग़ीबत सुनेंगे, न ग़ीबत करेंगे न ग़ीबत सुनेंगे, न ग़ीबत करेंगे न ग़ीबत सुनेंगे। अल्लाह पाक ग़ीबत से बचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स अच्छी तरह नमाज पढ़ता हो, उसके घर वाले ज्यादा और माल कम हो, और वो शख्स मुसलमान की ग़ीबत ना करता हो, मैं और वो जन्नत में इनकी तरह, इन दो की तरह होंगे। यानी आपने अपनी अंगुष्ठ शहादत यानी शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाकर दिखाया, फरमाया कि वो और मैं और वो जन्नत में इन दो की तरह होंगे। आका का इतना कुर्ब नसीब होगा, किसको होगा? जो अच्छी तरह नमाज पढ़ता हो, उसके घर वाले ज्यादा हो, माल कम हो, और वो किसी की कीमत ना करता हो, तो इंशाअल्लाह उसे जन्नत में आका का ऐसा कुर्ब नसीब हो जाएगा।
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানে আলিশা, ওই ব্যক্তি যার ঘরের মধ্যে অনেক লোক থাকে কিন্তু তার সম্পদের পরিমাণ কম, মাল কম আছে, কিন্তু সে গীবত করে না, নামাজ আদায় করে, তাহলে সে জান্নাতের মধ্যে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ হচ্ছে জান্নাতের মধ্যে সে এইভাবে থাকবে যেভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং শাহাদাত আঙ্গুলি একসাথে রয়েছে। সে এত এইভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য হাসিল করতে পারে। नमाज पढ़नी है, अच्छी तरह नमाज पढ़नी है, और अच्छी तरह नमाज वो पढ़ सकता है जिससे नमाज सीखी हो। জি, নামাজ আমাদেরকে পড়তে হবে, আর নামাজ ওইভাবে পড়তে হবে যেভাবে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে। আর এই নামাজ শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য আমাদেরকে নামাজ পড়া শিখতে হবে। मेरे प्यारे साईं भाइयों, आज बड़ी तादाद वो है जो नमाज पढ़ती है, लेकिन नमाज पढ़ने वालों की तादाद वो जिसको नमाज सही पढ़ने नहीं आती। আমাদের মধ্যে এমনও অনেকেই আছে, এটা আফসোসের বিষয় যে আমরা নামাজ পড়ি কিন্তু নামাজ সঠিকভাবে শুদ্ধভাবে নামাজ পড়া আমাদের আসে না, আমরা নামাজ পড়তে পারি না। मैं उनकी बात नहीं करे जो नमाज नहीं पढ़ते, वो तो पढ़ ही नहीं रहे, अल्लाह की पनाह, वो तो अजीम गुनाह में मुब्तला है। मगर मैं उनको कह रहा हूँ जो नमाज पढ़ रहे हैं मगर उन्हें नमाज पढ़ने नहीं आती। आप कहेंगे भाई हमको कैसे बोलता है नमाज पढ़ने नहीं आती, तो हम पूछेगा कि आपने नमाज सीखी कहाँ है। आप कहोगे नमाज तो कहीं नहीं सीखी, हम तो देख कर पढ़ रहा हूँ। देख कर कैसे नमाज पढ़ेंगे, नमाज तो सीखी जाती है, जैसे पढ़ना सीखा जाता है, लिखना सीखा जाता है, हर चीज सीखी जाती है। नमाज तो सीखी नहीं थी, तो नमाज सीखी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा नमाज दुरुस्त है। तो नमाज दुरुस्त सीखने के लिए जो दावत इस्लामी का जो नमाज कोर्स है उसको करे, मुबल्लिगीन से राब्ता करे, नमाज सीखे और दुरुस्त नमाज अदा करनी है। হুজুর বড়ই সুন্দর বলেছেন। হুজুর আমাদের জন্য নামাজের কথা বলে নাই, যারা নামাজ এখানে আছে তাদের কথা বলতেছে, যারা নামাজই পড়ে না, যারা নামাজ পড়তেছে তাদের কথা বলতেছে। আর আমাদের মধ্যে তো এমনও আছে যারা নামাজই পড়ে না, আর যারা আমরা নামাজ পড়তেছি, এখন আমরা বলতেছি যে আমরা তো নামাজ পড়তে পারি। কিভাবে নামাজ পড়তে পারি? যে আমরা তো কিভাবে শিখেছি, দেখে দেখে ছোটবেলায় শিখেছি, দেখেছি, বাস এতটুকু হয়ে গেছে। কিন্তু হুজুর বলতেছেন নামাজ ওইটাতেই আসবে যখন আমরা নামাজ শিখবো প্র্যাকটিক্যালি, নামাজ শিখার পরে তারপরে বুঝতে পারবো। আর আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন দাওয়াত ইসলামের উদ্যোগে 7 দিনের নামাজ কোর্স হয়। তো আমরা দাওয়াত ইসলামের মুবাল্লিগ জিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ করে নামাজ শিখার জন্য নামাজ কোর্স করার চেষ্টা করি। अब आप देखिए कितनी प्यारी हदीस है, अच्छी तरह नमाज पढ़े, उसका घर वाले ज्यादा हो और माल कम हो। क्योंकि ना गरीब आदमी है, बीवी बच्चे बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी है। सरकार फरमाते हैं कि जो नमाज अच्छी तरह पढ़ता हो, घर वाले ज्यादा हो, माल कम हो, गीबत ना करता हो, मैं और वो जन्नत में यूं होंगे। कितनी बड़ी बिशारत है, कितनी बड़ी बिशारत है, कितनी बड़ी खुशखबरी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत में आका का पड़ोस अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम हम सबको जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सूरे मोमिनून में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। অবশ্যই ঈমানওয়ালা সফল হবে। कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज क्या है? ईमान। हमें अपना ईमान सलामत लेकर जाने वाली अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मैं ईमान सलामत लेके जाऊं, या अल्लाह मैं ईमान सलामत लेके जाऊं, या अल्लाह मैं ईमान सलामत लेके जाऊं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उसे डरने का हक है, ना मरना मगर मुसलमान। हम में से हर एक को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि हम जब दुनिया से जाएं तो हमारी जबान पर कलमा तैयबा जारी हो, और कलमा तैयबा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएं, हमारी जबान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब
जब हमारा आखिरी वक्त हो, ज़बान से कलिमा जारी हो और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा दीदार हो रहा हो और हमारी रूह हमारे जिस्म से जुदा हो जाए। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत मिलेगी कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो मरते ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे अमीर सुन्नत, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मुतज़िलुल आली बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों कसरत के साथ कलिमा पढ़ा करो, चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कलिमा पढ़ते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ कलिमा पढ़ते रहे। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत फरमाते हैं जो कलिमा पढ़ने का आदी होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब उसकी रूह निकल रही होगी इस आदत की बरकत से उसकी ज़बान से कलिमा जारी हो जाएगा। যার কাছে কালেমা পাঠ করা আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া বলেন বেশি বেশি যেন আমরা কালিমা পড়ি এবং পড়তে থাকি, আর এটা যত বেশি পরিমাণে পড়া যায়। আর যার কাছে কালিমা পড়ার অভ্যাস থাকবে তো মৃত্যুর সময় তার জবান থেকে কালিমা বের হয়ে আসবে। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स को जहन्नम से बचना, जिस शख्स को जहन्नम से बचना और जन्नत में दाखिल होना पसंद हो उससे मौत जरूर इस हाल में आए कि वो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और जिस मामले को वो अपने लिए पसंद करता हो वही मामला दूसरों के लिए पसंद करे। तो इस तरह अल्लाह पाक उसे जहन्नम से बचाएगा और प्यारे आका के सदके में उसे जन्नत अता फरमाएगा। ईमान की सलामती की सोच पैदा करे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। बहुत नाजुक दौर है, बहुत नाजुक दौर है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के फितने, तरह तरह के बातें हो रही होती हैं, मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए ऐसी ऐसी अजीब और गरीब बातें होती है, कभी देखी ना सुनी ना कभी पता चला। बहुत खराब माहौल है, बाहर माहौल खराब है। अल्लाह के बारे में वसवसे, अल्लाह के बारे में अजीब और गरीब बातें, रसूल पाक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अजीब और गरीब बातें, अहले बैत के बारे में अजीब और गरीब बातें, तो सहाबा किराम के बारे में अजीब और गरीब बातें, ऐसी अजीब और गरीब बातें करते हैं। अल्लाह की पनाह कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बातें सुनकर इनकी सोबत में बैठकर इनके पास आते जाते और इनकी वीडियो देखने की वजह से अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि हमारा अकीदा खराब हो जाए, हमारा नजरिया खराब हो जाए और ऐसा ना अल्लाह ना करे हमारे हाथ से ईमान ही चला जाए। इसलिए इस तरह की किसी चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आशिकाने रसूल, आशिकाने साहबा, आशिकाने अहले बैत के साथ रहे, उलमाए अहले सुन्नत का दामन पकड़ के रखे और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात पर अमल करे। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत हमारा मुकद्दर होगा। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হুজুর আমাদেরকে বড়ই সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন। যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য, আমাদের ঈমানের সেফটির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে আর এটার জন্য আমাদেরকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর আমাদের এই ঈমানের নিরাপত্তার জন্য আমাদেরকে বড় বেশি প্রচেষ্টা চালাতে হবে, কারণ এই জামানা বড়ই করুণ পরিস্থিতি চলমান আছে। চারিদিকে কেউ আল্লাহ পাকের ব্যাপারে যেমন তেমন কথা বলা শুরু করে, কেউ আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে, সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিম রিদওয়ানের ব্যাপারে, আল্লাহ ওয়ালাদের ব্যাপারে। তো আমাদেরকে এই দিকে সেই দিকে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে আশিকানে রাসূলদের সাথে, আশিকানে আহলে বাইতের সাথে, আশিকানে সাহাবার সাথে, আশিকানে আউলিয়াদের সাথে আমাদেরকে থাকতে হবে। एक बात ये आशिकाने रसूल गौर से सुनो। ढाका के होने वाले 3 दिन के इज्तिमा में जमा होने वालों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सोशल मीडिया के आशिकाने रसूल, एक बात तवज्जो से सुनो, गौर से सुनो। एक बात खुद भी याद कर लो, अपने बच्चों को याद करा दो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं खुद भी याद कर ले, अपने बच्चों को भी याद करा दे। जो मैं कह रहा हूं आप दोहराते रहिए, कहिए अल्लाह है,
ایک ہی ہے اللہ ہے اور ایک ہی ہے اللہ ہے اور ایک ہی ہے اور ایک اور یاد کر لے اپنے بچوں کو یاد کرا دیں محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا میرے آقا نے فرما دیا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور ایک اور بات اپنے اولاد کو یاد کروا دو خود بھی یاد کر لو ہر صحابی نبی